Karibuni tena wandugu watazamaji na wasikilizaji wa radio television Ngyoku bega kwa bega, tano kwa tano. Ripoti ya vita vilivyopitika jana Minembwe siku 19 ya mwezi wa 3 2025, maana leo tuko tariki 20 ya mwezi huu wa 3. Basi tunaelekea kama gisi tulivyoeleza kwamba vita kwa mlango wa Minembwe na tayari Minembwe inatikisika. Hakika M23 Red Tabara pamoja na Nguminyo Android walijelekeza wakaweka kambi silaha zao kubwa kubwa kwa mlima unaoitwa Kakagara, na mahali pale walikuwa wakiteremusha mizinga ya silaha mahali wanaita Bigaragara. Hapo ni soko ya siku ya kwanza. Mapambano yalikuwa ya ajabu ya ajabu. Hawa watoto wa Watusi walishusha silaha na watoto wetu wakawazungurukia kwa upande wa pili, alafu wakasakatwa kabisa. Hiyo ngome ikatoka mahali ambapo walikuwa, maana sisi tulikuwa Kabingu, gisi tuliweleza kwamba tuko Kabingu tukiteremusha makombora kwa kombora, kombora kwa kombora. Alafu hawa vijana wa Nguminyo wakatoka hapo M23 pamoja na Red Tabara, walipoona mashambulio ni makali sana wakakimbia kabisa, na hapo waliacha vifaa, waliacha miili ya watu, wakaelekea kabisa wakiteremuka, wakakuja kuvuka mto Kakagara ile 900 au 900, na hapo wakateremkia huyo mlima wa Lwiku, wakateremkia mlima wa Lwiku na kuvuka. Yani unapokuwa Lwiku ni kuvuka, unaingia mara moja Minembwe. Na wao waliona mapambano yanakuwa makali, alafu wakateremka kwenye mto wakavuka ule mlima wa Lwiku, wakateremkia kuvuka Minembwe mahali wanaita Kisoke. Ni hapo Kisoke tukawateremkia tukavuka na sisi mto, tukafika mahali pa Kisoke tukawapiga na kuwatoa. Sasa hapo hivi tunasema vita viko na pambana kwa mapambano kwa mapambano. Kwa hiyo sisi tunalala tayari kwa udongo wa Minembwe. Tulishavuka mto wa Lwiku na tulishapiga adui na kutosha Kisoke kwa wale ambao wamefamia huko, maana tulishika ngome ya makanika. Yule makanika aliyekufa, ngome yake headquarter yake ilikuwa kubwa sana, mahali wanaita Kakangara, ndio ilikuwa headquarter ya hao android wangu mingi. Tuliwatoa kabisa hapo. Tunasema sisi sasa tunaweka headquarter yetu hapo, yani hapo sasa tunaona kweli hawa watu hawana nguvu. Tueleze kweli, nguvu za Mnyarwanda, nguvu za Mtusi ni vitu vitatu. Elewa kitu ambacho mimi nakufundisha. Nguvu za Mtusi ni vitu vitatu, tulishagundua. Asante kwa wandugu ambao wako wanatufuata direct, wanaita. Nguvu ya kwanza, Mtusi anaogopesha. Anaogopesha, na kuogopesha ni kuua. Nguvu za pili za Mtusi ni uongo. Wanadanganya sana, kudanganya wazungu, kudanganya hivi, wanadanganya sana. Ni nguvu zao za pili. Na nguvu za tatu za Mtusi ni determination. Huwa wanapokuwa na malengo hawachoki. Ni hizo nguvu zao tatu. Na baada ya sisi kujifunza zile nguvu zao tatu na sisi tukazichukua sasa, sisi hatuogopeshe kwa kutisha gisi wao wana sisi tunaogopesha kwa mtuto juu ya mtuto. Na ya pili, zile nguvu zao za uongo sisi tunasema ni ukweli. Na ya tatu, zile nguvu zao za kukua determine, yani Mtusi akisha tia lengo ni pale pale, na sisi ni pale pale, songa mbele pamoja na jeshi la wokovu. Hata hiyo jina ya wazalendo tuitoshe, sababu ilitoka kwa Rais Felix Tshisekedi, pamoja waliuliza wa mai mai wazalendo. Sisi tunaweza kuwaita ni jeshi la wokovu. Jeshi la wokovu, yani linakuja okoa. Tuko na ule msingi. Wao wako determine na sisi tuko determine, yani hakuna kurudi nyuma, ni songa mbele. Na kwa ajili ya hile
Tunaomba wandugu wote Watusi ambao wanaojiita Wanyamulenge ambao wako mwingine ya Minembwe, mlango nafunguliwa wazi. Tunaweza penda muondoke, maana hatupende mauaji, tupigane na jeshi. Sasa wao wanafanya nini? Wanakimbilia kwa raia. Ni sistemu ya Watusi wako wanafanya kama gisi wako wanafanya Bukavu, wanatoa mavazi ya kijeshi, wanavaa mavazi ya kiraia. Nyantende tunajua kila kitu wako wanafanya pale Nyantende, koko fasi wako nakuwa tunajua yote. Tuko tunajua kila position wako wangapi, na wanapofanya relef busiko wanapokuwa wanaongezeka wangapi, wanapunguka wangapi, wanatokaka mumiti saa ngapi, wanarejea saa ngapi, gari zinapopakizwa na kwenda mumafront. Tunajua kila kitu. Na ndio maana tulisema watoto wa Bukavu mutulie. Tuko tunaangalia namna gani kusikue maafa. Tuko tayari ndani ya Bukavu, tuko tunajifunza hawa maadui tutawaondoa namna gani bila maafa katika jiji la Bukavu. Kwa hiyo subira si mbaya. Yani tunafikiria tufanye kitu ambacho hakitaleta maafa katika jiji la Bukavu. Kama unaona dada moja alipita, yuko naonesha niko kwa Place l'Independance, Nyawera soko linapita. Tulikuwa na sisi tunamsindikiza yule dada. Tunamsindikiza, anafika pale ku Place, anaongea vyake vya kuongea. Tunamuona, tunaondoka naye, tunakamata gari na sisi tunaendelea. Anafika mbele, tulikuwa tukimwangalia, tunamwangalia, tunaenda tunamchunguza. Ni ukosefu wa akili, sababu labda yeye anapewa pesa kidogo, anasahau udongo wa Kongo. Bukavu ni Kongo, Bukavu si Rwanda. Bukavu ni Kongo, Bukavu si Rwanda. Tangia zamani mukumbuke jina bazungu balitiaka Bukavu ilikuwa jina gani? Haikukuwa mu Rwanda. Kwa hiyo hatuwezi kukubali Munyarwanda kuchukua Bukavu. Tuko na frontiere ya maji, hatuna frontiere ya udongo juu tudanganike maborne. Hapana, sisi na Rwanda hakuna maborne za mafrontiere. Mungu alitrasaka bien maji. Tuko na Lake Kivu na tuko na Ruzizi. Kwa hiyo wajisikie uhuru kuondoka Bukavu. Tunarudilia Bukavu, watoto wa Bukavu tuko tayari, si vitu vya uongo. Mukipenda tuanze munaomba tu mutupigie picha fasi fulani, tutawapigia picha. Jana tulienda zunguka Mkansayo, tukiangalia hali ya Kansayo, tunaangalia na ngambo gisi wanaweka vikosi vyao pale Rwanda. Tuko bien informe kwa kila kitu. Tunatafuta tusifanye maafa, wasije sema Mai wazalendo walikuja kufanya maafa Bukavu. Ni kitu yenyewe tuko tunaevite. Taktike gani tunaweza kuwa tunashambulia ili waondoke bila mauaji. Gisi nyinyi muliogopa jeshi lisipigane mu Bukavu, sisi tuko tunatafuta sasa namna gani tutawashambulia ili wao wapate kuondoka bila kuua watu wengi katika jiji la Bukavu. Maana walisha jua frappe yetu. Tunawaambia kwamba Minembwe hapa iko muhekaeka, na tunaacha njia kwa raia wa Minembwe. Mwanze toka polepole. Mulivataka unabii wa ule mpasteri wenu ambaye aliwaambia tuondoke Minembwe, tutoke. Na ni kweli saa inafika njia tunawaachia njia wazi. Sababu gani? Wao wanavua mavazi ya jeshi, wanavaa raia, wakificha masilaha nyumbani, sababu tutakapoingia watushambulie baadaye. Tunajua yote. Sasa hapo hatutajua raia ni nani na jeshi ni nani. Pahali ya kuleta mauaji mengi katika mji wa Minembwe, tunawaonesha muanze kila mtu anayekuwa na mzigo, yeye hata shambuliwa, ataondoka bila shida. Sababu ni nyinyi peke Watusi mulenda chokoza. Mulikaa hapo Minembwe miaka na miaka, kimya kwa usalama. Lakini nyinyi tena munaenda chokoza, munapiga mikenge, munapiga, munaua, munafanya, munachoma. Yani nyinyi tunjo muko na ruhusa ya kuua, nyinyi tunjo muko na ruhusa ya kuchoma,
nyinyi tu, lakini wakiwashambulia sasa nyinyi mnakuwa tena wa kwanza kulia. Tunajua hamuna nguvu za vita, muna nguvu njoo ya kulia, ya kulalamika. Kwa hiyo wandugu wasikilizaji wa radio television Ngyoku mahali popote mlipo, tunashukuru na kusema tuko pamoja nanyi bega kwa bega, tano kwa tano. Watusi walitayarisha vita hii miaka wanatayarisha vita. Sasa sikia neno la mwisho ambao tunahaga Watusi wote wa Kongomani umsikie. Andiko hili: Yusufu akaambia wandugu zake, mulitazamia kunifanya mabaya, lakini Bwana akayageuza kuwa mazuri. Mulitazamia kunyang'anya Kongo, sasa Mungu ameigeuza sisi sasa kuitawala vizuri vizuri. Mulikusudia kukamata Bukavu na Sud Kivu, sasa leo Mungu anawageuzia Nord Kivu ingali kipolwa, yani ni mtego ambao tunakusudia tukomboe kwanza Sud Kivu mzima. Tunawaaga wa ndugu zetu ya kwamba tuko pamoja nanyi. Uko na chumvi, uko na sukari, uko na kafe, uko na hema. Watusi waliandaa miaka wakichanga pesa zao juu ya vita. Sisi hatukutayarisha vita, na ndio maana tuko tunawaomba aliyekuwa na msaada naye kuwa na msaada wake, kama gisi wa ndugu wengine wanazidi kutoa. Tunashukuru sana tena sana tena sana. Tunashukuru tena sana kwa kuona wandugu ambao wanaendelea kujitoa, wa hema moja, wa hema mbili, wa saki ya unga, wa maharagi, wako wanatoa godio, wako wanatoa, na watoto wetu mnaona sasa wanakuwa shambra kwa vita, sababu wanajua wakongomani wako nyuma. Ujumbe wa mwisho Bukavu, mutulie. Tuko tunafikiria mauaji ya siku, kwa sababu mtusi alishakania tukimuondoa Bukavu aacha na uwa sana, na aseme kama ni jeshi la wokovu wazalendo wanafanya hivi. Sasa tuko tunafikiria namna gani ya kuwagonga ile wanaita operation chirurgicale. Operation chirurgicale, yani tunaopere kwenye wao wako basi, na tunalibere Bukavu. Operation chirurgicale njoo yenyewe itakuwa Bukavu, mutastuka sana saa hivi. Tunajifunza, tunafanya kila kitu. Tulikuwa kansa, tulishazunguruka fasi yote, tunajua maposition zao kila kitu. Afu tufikiri ile operation kupiga na kuokoa mji. Shukrani, tuma msaada wako, Mungu akubariki. Wa pastor wa Kristo munaingia mu maombi.